Mina lamukia kanisa mujina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Parce que ce matin, chacun de nous est dans la joie. Mina wazia ya asubuhi kila mmoja wetu yuko na furaha. C'est un jour mémorial, un jour où nous nous souvenons de la résurrection du Seigneur. Ni siku moja ya ukumbusho, siku tunakumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Content ou pas, nous devons être contents parce que c'est le jour où nous avons été reconnus comme chrétiens, nous ici. Upende usipende tunapasha kuwa na furaha juu ni siku njoo siku tulikuwa Bakristo shi hapa. La Bible dit que réjouissez-vous toujours. Biblia inasema muendelee kuwa na furaha. Même si vous avez des soucis, laissez-les à l'extérieur. Venez ici avec joie, chantons et louons le Seigneur. Hata kuna manunguniko uyache nje ukuye humu na furaha tuimbe na Parce que kumsifu même Bwana. quand vous avez ces soucis-là, vous ne donnerez solution à aucun des soucis que vous avez. Juu hata kuna manunguniko hautaleta jibu kwa manunguniko hata moja kwa ile yote kunayo. C'est le Seigneur qui est la solution. Bwana njoo mwenye kuya jibu. Il y a le frère, mon pasteur vous a salué, le pasteur Joseph. Pasteur wangu alimelamkia, Pasteur Le Joseph. frère Gédéon aussi vous a salué. Ndugu Gedeon na yari milamkia. C'est vous qu'on salue. Ni mwe njoo beko nalamukia. Sentez-vous aimé quand vous êtes aussi aimé par les autres. Mujishikie benye kupendwa kama bengine na boko na mipenda. On commence à 8h, 8h, 7h, 8h moins, 9h moins, on termine à 10h30. Tunaanza na 8h moins njoo ya kumaliza na 10h30. Ça c'est le temps. Le Seigneur lui, il a ce que lui veut faire. Hii ni saa. Bwana yeye eko na bile yeye natafuta kufanya. Abandonnons à ce que Dieu, nous devons nous abandonner à ce que Dieu lui veut. Tunapasha kujiachilia kubile Mungu yeye anapenda. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Haina bile wewe unapenda. Non. Hapana. La semaine qui commence, Hii juma iko naanza. nous aurons à prier comme je vous l'avais dit là. Tutakuwa na maombi paka vile mimi nimeonyesha. On ne prie pas pendant le jour, non. Hataomba mchana hapana. On prie la nuit pendant que les esprits sont apaisés. Tutaomba ni bushiku wakati maroho isha kutulizana. Pendant la semaine, le mercredi, nous venons pour la parole ici. Mukachikachi ya juma mkazi tatu tunakuya huku ndio kushikia neno. Mais la nuit, nous prions. Lakini bushiku tutaomba. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que tuko nasikilizana? Je vous donne mes numéros. Mimi nimepachia manamba yangu ya simu. Le pasteur dit andika binene. Le pasteur dit écrivez en grand caractère. Vous voyez? Mungu naona kule 099 099 149 09 88. Là, c'est pour les unités. Hii ni juu ya mainite. Pour ceux qui ont les Android, Kubale beko na Android. là c'est 097 Ule ni 097 933 933 12 12 70. 70. Ici, toi-même, tu envoies le tade. Huku hii namba ya kwanza ni wewe mwanzo utatuma ombi lako. Tu dis moi tel, d'ailleurs ton numéro va apparaître. Kisha utasema mi fulani na wewe yenyewe nimero yako Et itotonekana. moi j'écris ton nom et ton numéro aussi. Na mimi nitaandika jina yako na namba yako vile vile. S'il y a une recommandation du Seigneur, Kama Bwana anaamuru kitu kifulani, selon ce que toi tu demandes, kufuatana na vile wewe unalomba, si nous sommes obligés de vous recommander aux anciens, vous allez là-bas. kama tunapasha kukuamuru uende kubaze, utaenda kubaze. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, que eux doivent faire. Juku kubintu vile shia tuwezi kufanya bonjo banapasha kuvifanya. Quand je suis seulement le projet de non, avec ce problème-là, on a prié, mais va le voir eux. Kama tu mimi nashikia mambo vile yuko mimi nasema pana hii mambo tuliomba lakini wendo baone. Eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Bo banayua kile batafanya. Si c'est pour seulement prier, nous prions, c'est fini. Kama inalomba tu kuomba tutaomba kunaisha. Ayez la foi. Mukwe na imani. C'est pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui sur un super sens. Joma na leo mimi nipenda kusemea pa hii mlango moja ya juu sana. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Juu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mais le mercredi, nous venons, nous prêchons la parole. Lakini mkazi tatu tu unakuya tutakuya tunahubiri neno. Jeudi même.
mkashine mpaka vile. Si toi tu n'es pas intéressé à la prière, tu ne verras pas que nous prions. Wewe kama hii maombi uionee mwa, utaona sisi tunaomba. Tu ne nous verras pas ici dire non. Si on nous recommande de venir prier pour toi devant l'église, nous venons prier pour toi. Kama banatuamuru sisi kwetu kuombea kumbele ya kanisa, tutakuwa kukuombea. Maintenant il peut arriver que tu n'as pas l'appareil. Inaweza kukufikia wewe telefoni hauna nayo. Voyez les diacres. Uende kubashemashi, Donnez votre demande. ubaambie ombi yako. Ils vont nous amener, nous allons écrire. Batatuletea tutayaandika. Et nous allons prier sur la chose. Na tutaombea kile kintu. Église, est-ce que je me fais entendre? Kanisa, tunasikilizana. Retenez une chose. Mukamate kintu kimoja. Je ne suis pas visiteur du pasteur. Mimi sikukwe kutembelea pastori hapana. Je suis visiteur de l'église. Mimi nilikuwa kutembelea ni kanisa. Uyuwe ile mambo ataivu nekala. Sachez cette chose même quand vous êtes assis là. Si le pasteur lui fait ce qu'il fait là, il le fait parce qu'il est aussi croyant. Anafanya juu na yeye ni mwaminifu. Mais en principe, Lakini kile nafai, vous devez prendre la charge de tout. mwe ndio mnapasha kubeba bujito bwa mambo yote. Si vous le prenez sous cet angle-là, c'est très bien. Kama mnebebea mwile namuna ni mzuri. Mais si c'est le pasteur lui qui le fait, Lakini kama ni pastori yeye ndio parce anayefanya, qu'il est croyant, juu yeye na yeye ni mwaminifu. c'est que lui il est croyant, vous n'êtes pas croyant. Nikusema yeye ndio mwaminifu, mwa mna mwaminifu. Parce qu'en principe, vous devriez exprimer vos besoins chez lui. Juu na yeye yenyewe mwe ndio mlipasha kupeleka mahitaji yenu kwake. Oui, il doit voir que non, c'est vrai, je ne porte pas cette charge moi-même, nous portons nous tous la charge. Anapasha ona sema hii bujito mishi bebe mimi moya, tusha kuibeba shi bote. Je vais lire la Bible. Nitasoma Biblia. Mahubiri yaanza. La prédication n'a pas encore commencé. Ou ashianza il est trouvé jana uri biamini. Ce que nous avons prêché hier, est-ce que tu as cru? Jo unakuwa paka unaluluma juu tuhubiri vya leo, ndio mwenye utaamini. Et tu es pressé pour qu'on prêche aujourd'hui. Est-ce que tu vas croire aujourd'hui? Lisons. Tusomeni. Un roi, deux rois. Wafalme wa pili. Deux rois, chapitre 4. Wafalme wa pili sura yake ya 4. Verset 8. Mstari wa 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Siku moja Elisha alikuwa anapitia pa Il Sunemi. y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Ulikuwa pale mwanamke mmoja wa kuachana na bengine akamusi akulieko chakula. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Na wakati yote anaanza kupitia kule, anaanza kwenda kwake njoo ya kulia. Elle dit à son mari, Huyu mwanamke akamwambia bwana yake, voici, je sais tazama mimi najua que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. usema huyu mtu anapitaka shikote kwetu ni mtakatifu mtu wa Mungu. Faisons une petite chambre haute avec les murs. Tuyengeko kachumba kamoya kajuu. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Na tumuwekemo kitanda, kameza, kafasha kuikala na kinara. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Juu anza kupumuzikia amo kama anakuya kwetu. Je pose la question. Mimi nauliza. Cette femme était pasteur de l'église. Huyu mwanamke alikuwa ni pastori wa kanisa. Voyez déjà. Unaona mwe benyewe. Dieu lui n'a connaissé. Tuelewane bien. Entendons-nous bien. Parce que nous devons faire manifester la foi que nous avons là. Juu tunapasha kuonesha imani ile tuko nayo ndani. Usiprofite moujantier. Une sœur m'a téléphoné. Huku dada mwa alinipikia simu. Pour dire, vous êtes logé où? Sema basha unifikiria wapi? Vous êtes chez le pasteur ou bien c'est le pasteur associé? Huko kwa pastori ou bien kwa pastori wa kufuatia? Je dis, kitu yake imsaidie bien. Je dis sa tête ne fonctionne pas comme ça. Tu ne pas kuikala kwake en tant que femme de distinction. Oui, Aina vile frère. ce n'est pas vile nduku. Imeye aisha kuzobele muzowezi mwili bo banabeba mugeni banamweka kwao. Na nabelesha basendo mwenu kumusha kusema baminifu kwenu mpaka bawili. abatetekela kuno kumwenu kano babiri Mpaka pasteur na pasteur associé ndio banaamini sauti. kano pastor na pastor nkonkanie batetekela ekichebo Ni wewe ndio minaambia. niwe ndeba. Hasa kama kuna imani tutaona. Bantu bamingi bana na imani tutaiona leo. Abantu abangita bakotetekelo twala chibale Au ya kuyaka tena imani karibu. tawa bani tetekelo nangu mpepi Mimi nasema wewe ni kwa pasteur. ndela ndanji kuli pastor Sawa. chachine Ishikuye uwezo. jibe chibeleshi. Mettons-nous tous au travail. Shebote tutumikeni. Nous devons travailler, frère. Tunapasha kutumika ndugu. Comme j'ai écrit là. Mpaka vile mimi naandika. Donc, toi tu penses que moi je viens venir chez toi pour dire, pasteur, mon papier unité.
Nisina na majimu. Je n'ai pas la folie. Vous connaissez qu'il y a des unités, il y a des mégas à faire. Vous devez le faire. Haina mambo ya mimi naanza kuuliza. No, hakuna namna. Chacun doit travailler. Kila mtu anapasha kutumika. Tunasikia? Hapana kuvala paka mkochi fokuza na mega ya kazi ya Mungu. Nochu kuvala fe jacket kusha numba na mabandozi mu. Tata wanafanya bien mais unité na mega inako. Bafala bwino nomba talk time na mabandozi takuli. Ni point. Ni pointi. Alors on va continuer de cette façon-là. Pour que Dieu nous aide. Frère, uko bantu bako na maproblème. Ouais, peut-être ndio una problème. Kudia bantu bakota maproblème munina. Limbio itakuta maproblème hapa ya mingi sana. Abantu na bakota maproblème zaingi. Wewe uko bien? Yo life bwino. Hauna na mambo? Takote milandu. Yako imani haitumikaki. Itekelo chobeta chibongo. Parce que kuina imani kusumbana na Mungu mwenyewe imani. Kuba netetekelo kwamba wala na lesomu ni watetekelo. Wewe biote huko navyo? Yo fiance na ukwata? Sasa biote huko navyo. Kwa kanisa la mugulu. Ule solo panshi. Baba gano na miotoka. Aba senshi na miotoka. Il y a un problème. Kuli ubafia. Biote huko navyo. Fiance na ukwata. J'ai trouvé une femme. Depuis 1978 n'est pas épousée. Tangia 1978 abaya mwaka. Dénominationnel. Wa muzebu. Il est le Dieu de tout le monde. Yeye ni Mungu wa bantu bote. Patu tunasumbura naye. Tuliamba ulana kwa. Mimi nashikimia nasema kuko kintu kimoja na kukosa. Achikudi chintu chimwe cha kubula. Il faut uvuke ngambo ya mule bakubatize, le reste Dieu prendra soin. Chilingire nomba bakubatishe. Pale sasa anasikia vile sasa oui. Ulo amfano mbatanda choke. Anaamini, atetekela, anabakia mkanisa, ashara kuchuluka, anapenda anifuate. Mimi tuko kumoka hapo, twende na kumoka hapo tena. Anko jatwala na kumoka. Restez dans ton église là. Shala pa chilongani. Dieu prendra soin des anciens qui sont là-bas. Et ils vont te prendre en charge. Restez, croyez la parole, évoluez. Une femme catholique m'a vu. Il m'a dit, mais toi on t'appelle pasteur. Mais moi on ne m'a jamais épousé. Je ne connais même pas qu'il y a les hommes qui épousent les gens dans ce monde. Unaona wewe pale wewe uko na bukweli. Ila wana kwa techupo. Aone pale ile bukweli. Taule mona vado ya chupo. Mais oui ye aya yote bana wanaka. Nataishi boyo kwa chibalo pana no kupana. Wala kuku bien juu unapata bwana na kuisha manguo na pati yote. Et puis upika ta merci. Taule totela no kutotela. Tunaanza bien. Tutampa bwino. Est-ce que baba bibi anampikia merci juu ya kusema bana bana pika abapiki? Bushebara totela pamoja ndo kubopa tabati totela. Bena balekana. Ushakuwa chef. Na uba chifu. Wewe huwezi kupika sana. Yote chutotele yo. Na mimi mwanamke mmoja wewe huwezi kupika sana. Sitampikia sana juu atavuma. Acha wewe mtotele mulume wana cha mtotele pantu ara isumbula. Juu balikoa. Pantu balikupa. Quelque part kuku mwingine abaya mwaka. Kuli kumbi muntu mbita wala mupa. Ça pose problème. Fileta ma problems. Pale tunasumbura naye. Tuliamba ulana kutamba ulana kwa. Mimi nasema no batakoa. Naranda chibala kupa. Unatafuta busharati, unatafuta kuoa, hapana mimi paka kuoa. Awe ndeka bila fyo kupwa te buchendeyo. Et on a prié. Et toi lipe. Et Dieu lui a donné un mari. Na le sali mupelo mulume. Bana kwa kulomba franga kwa baba yake dola. Baisa alomba kuli ba wishino mba madola. Mutulizane na madola. Awe teka nyeni na madola. Comme elle voulait remercier. On a voulu remercier. Ale kabila nomboku tasha. Anasema j'ai un problème. Anando kwa chini kwa tobu afya. Jo ananiita. Elo wanku chini. Anaita na baba yake. Akuta na nkashi yakwe. Anasema. Papa j'ai un problème. Tata ni kwa ta problème. Toi tu m'as donné la vie biologiquement. Wewe unipatia bujima wa mumwili. Mais celui-ci quand il a prié, j'ai eu un mari. Sasa huyu hapa naomba mimi napata bwana. Acceptez que moi tubauri Mungu bazazi yangu. Mwichike tous les deux que vous soyez mes parents. Son père a dit, ça ne pose pas de problème. Et nous sommes là avec cette fille-là. Quand il y a des problèmes, son père m'appelle. Viens voir le problème de ta fille. Tu n'es traité. Ou quoi pas? Abantu bakatama problem iwe mais usidéranger bali banapenda bo Mungu basaidi usidéranger utendusha nomba bale kabila lesoko bafo watendusha yo parce que vile wewe uamini imani yenyewe hauna if you ta tetekelo chini ta kunamburie bantu ule fulunganya bantu kunamburie bantu
ulete ndusha abantu surtout badade bali basha ko wabo beko na mburie sana bankashi bali abaupwa balete ndusha sana na bena na bo ni kuna bo strict sana bali basha ko leo na bena nomba ndebe mini na posana bali abaupwa niko kukanisa moya jikuchilongano chimu naona frère moya anakuwa na moto nangona mulina umwesa na onda acha kubeba bibi yake ku moto na sendo mukashi wako kuonda banaingia kule kubaze baingiro kokuboli bachilolo sumburia ti bamba dada shikie bankashita bale umfa ni nini nishi nilimwona yeye subana ule dada fulani anafia kumooa na chimumona nombale ambalo nakashi chitalefa haina vile teifyo mimi nikataka kusumana badade mimi niko mtoto yako inenkano wewe una mtoto kipi msa bwanako wewe inenji mwana jamais ushexagere awe no chino ushexagere kufusha baze banasema tie shishiki bachilolo balanda sana no batalita yumfa bananita bankuta tuita kuna mtumishi wa Mungu anaweza kuleta kwa conseil tukute kwa rombo mfa kwa lesa kucheleta kwa fundi inaingia mbele mambo ikujeba na nyambia mimi ntushirishani banjeba tuno mpaka ile mimi ntushirishani wa frère unafanya kwa bibi sasa hapana mimi ulefu kupa mukashachio mimi dada bana kazisha ni bibi yake kashena lekose mukashi wako yeye mwenye kama na wao asije bitafaje na ngao pano bafera tashani mimi sisemi wewe ndo mimi nasema kama na wao bitafaje no nande fati ngao pano bafera tashani ninaambia dada de bakashi na bazee na bachilo ule rio huyu dada ni nani wao pilo huyu mkashi ni nani asema ni huyu frère achini huyu munina okay sasa huyu anamkatala tena ni nani wa mkana kabili nani asema ni huyu frère ni huyu ni munina sasa dad wewe kwenu kashi kabie kwenu wote tu kwenu kabie fye kwenu basi yeye ule alikuwa wanakukatala wa kupile mbaku kana kushikia ushiki ukumfuata ule umfu wende kwenu kabie kwenu frère madika sauti gani madika ichebo tusome tubelenge Branham anasema Brena Mwalanda le mariage et le divorce ichupo nomba no kulikana mtu ainsi dit le Seigneur dembu à l'autre efi alanda shikulu kulu bali no kubushi aina paka le mariage et divorce aussi no kwaka no kuputulana nomba kulikana nisha na conseil wende kwenu shikwete funde kabisa kwa sababu mkanisa na atako namba ngawashala mchilongano nani wala kupa na mambo ilishia pale nemila nchapwilili hapo bwana yake anapanda pa moto anenda ule bali na paonda dada anafuata amo kasha konka ashende tena kwabo anaenda kwake haya kumwakwe frère tutapagana ni mafuta je tola subana mafuta shadi parce que wewe unaona tu ça wewe njo je reste attention vasti ya kufanya kubuchara tumebali mfukusha kubugweni achawe vasti tachiro buchende nomba bali mutamfya kuchupo sheye ifwe nous avons Jésus pour Seigneur. Tulina Yesu mlandu. En tant que Seigneur, il est roi. Sawa bwana yako mfalme. Et en tant que roi, nous sommes reines. Na sawa mfalme yeshi tukuba malikia. Et comme reine, sawa malikia. Nous remercions chaque jour, chaque matin, chaque nuit. Kila siku busubuhi na mchana tukunapigia asante. Merci Seigneur. Asante pour m'avoir donné la vie. Merci Seigneur asante pour m'avoir gardé. Merci Seigneur. Asante bwana. Je vous remercie pour votre silence. Mina mipikia asante juu ya kimya yenu. Inye mariage bariko shimashuku mbili itaishi. Ichupo nomba bakupile nishi kushibiri vichala. Basi ya mariage et mariage. Juu kuko ndoa na ndoa. Yeye Bwana alioni mwili. Eno mulume aupile nombo mubili. Mais Jésus alioni nafsi. Yesu aupa nombo mariage ya mwili bientôt itaisha. Ichupo cha kumubili hapa pene fichala. Mariage ya nafsi yoyi kuendelea. Ichupo cha kumoche na chile twalilila. Mais wewe unabakia trop lié au mariage charnel. Iwe washala feno mba uwa ikachilo kuchupo cha kumubili. Problem. Ilo wapanga na maproblem zaidi. Hauna na imani. Netetekelo chineta ukwete. Hakuna dada kusema amen. Kulinkashwa kulanda ameni. Minapenda tuendelee vipi? Ndeka bila twalile fifini. Pouvons nous mettre debout pour la titre de la parole. Tusimame buima njoo kusoma neno. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11. Tunasoma Waebrania sura ya 11. Depuis le verset 1. Tuanzia mstari wake wa kwanza. Et nous descendons. Na tutaanza kushuka. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Japo imani ni hakikisho ya nguvu ya bintu vile wanatumainia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Kuonekana kwa bintu vile uone.
Pour l'avoir possédé, juu ya kuya na hii imani, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. bazamani balipokea ushuhuda ya kupendeza. C'est par la foi Ni kupitia que imani nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. njo tukunatambua kusema dunia iliumbwa kupitia neno la Mungu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Munamuna kusema hivi tukunaona habikufaniwe na vitu vya kuonekana. Romains 8:24. Waroma sura 8:24. Car Kwa sababu c'est en espérant que nous sommes sauvés. ni kupitia tumaini njo tuku benye kukolewa. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Japo hii tumaini tukunaona haina tumaini. Ce qu'on voit, Hii tukunaona peut-on l'espérer encore? tunaweza tena kuitumainia. Verset 25. 22. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, Lakini kama tunatumainia kile hatuone, nous l'attendons avec persévérance. tutaanza kuichunga na kudumu. Prions. Tuombeni. Asante wa majabu na Mungu wa uwezo yote, Mungu mshindaji. Asante Baba kwa neema, mapendo. Mungu wetu, asante Bwana, mimi najongoja kwa mikono yako na kuachilia kanisa na kuachilia Seigneur de gloire maisha yetu ya kimutu kwa mikono yako Bwana. Ichika Baba wangu, ichika Mungu wa uwezo yote, ichika Mungu mshindaji, ichika Alfa na Omega. Upatukui wetu Mungu, utushindi kwa kila kitu. Baba, ni vya kweli, ushuke we peke, ushuke mfalme, shuke utoneshe manjia, shuke utoneshe namna kufanya. Seigneur Jésus, merci. Bariki batoto yako, bariki usomi ya neno, ubakia wetu Mungu na utushinde mwa kila kitu. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de la parole, révèle-toi à nous ce matin. Bénis ce peuple parce que c'est un peuple qui porte ton nom. Ubakia wetu Mungu, muntu na maneno konayo wapate kujibu Bwana. Babu fanya sorte que ishikuye mutu konasema, mais yukuye wo Mungu ndio konasema. Bénis ce peuple, bénis-nous, sois notre Dieu du début à la fin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikala. Nous parlons sur un super sens. Tukunasemea yulu ya mulango moya ya juu sana. Parce que nous ne pouvons pas aller à Dieu. Pour aller à Dieu, il faut avoir la foi. Ndio hatuwezi kwenda kwa Mungu. Pa kwenda kwa Mungu inafaa kuwe na imani. Et puis il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tena anasema pashipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. C'est ma deuxième fois depuis que je suis ministre de prêcher un sujet comme celui-ci. Ndio mara yangu ya pili tangu niko mtumishi kuhubiri tungo saa hii. J'ai regardé seulement, je dis un super sens c'est quoi? Bila anza kuangalia tu mimi nasema mlango ya juu sana. Et le Seigneur ne m'a jamais conduit à prêcher ça. Na Bwana shia nyongozaka kuhubiri hiki shina. C'est ma seconde fois de le prêcher. Hii ndio mlango ya pili kuihubiri. Un super sens. Mlango moja ya juu sana. Donc c'est que il y a les 5 sens et en dehors de ces 5 il y a un super. Sasa nikusema kuko milango 5 ya kumwili. Na kupita hii milango 5 kuko mlango ya juu sana. C'est pourquoi Ndio kwa maana Jésus dit, Yesu anasema le naturel hivi ya asili explique mieux le spirituel. bikuna fafanusha mzuri vya kiroho. C'est pourquoi Ndio kwa maana avant même d'aller vous parler des affaires célestes, mbele hata ya kwanza kumiambia mambo ya kumbingu, il faut d'abord commencer par les choses terrestres. inapasha tuanzie kwa mbele na vitu vya pa Comme dunia. ça, quand nous comprenons les affaires terrestres, Juu kama tunabeba mambo ya pa dunia, nous allons maintenant mieux comprendre les affaires célestes. ndio tutaelewa mzuri sasa mambo ya kumbingu. Même à l'école, on ne va plus seulement comme ça, on commence à enseigner les choses difficiles aux enfants. Non. Hata kwa masomo wabanzake mara moja kufundisha watoto vitu vya nguvu hapana. On y va petit à petit. Banaendaka pole pole. On apprend à l'enfant. Wewe unafundisha mtoto. Regardez comment on apprend à l'enfant. Muone vile banafundisha mtoto. Parce qu'aujourd'hui nous serons dans ABC. Leo tutakuya mtubintu twa kumwanza tuma ABC. On apprend à l'enfant comme ça. Banafundishaka mtoto hivi. Un bâtonnet Kamuchi kamoya plus un autre bâtonnet kuchanga na kamuchi est kingine égal à 2 bâtonnets. itakuya tuwiri tumichi. C'est comme ça qu'on apprend à l'enfant. Ndio vile banafundishaka mtoto. Maintenant, quand ça c'est au primaire. Hii ni kwa masomo ya chini. Maintenant on reprend on représente le chiffre 1 plus 1
est égal à 2. Hasa banabeba hii ilikuwa kamuchi, banaonesha namba moya kuchanga na moya inakuya mbili. Cela entre dans la tête de l'enfant. Ile mambo itaingia mkichwa cha mtoto. Maintenant, nous partons du connu. Tunaanzia kubila na yua. Maintenant, quand l'enfant arrive au secondaire, sasa mtoto akifika kwa masomo ya secondaire, on part maintenant de l'inconnu. Tunaanza sasa kusoma biasho kujua. On lui dit quelque chose qu'on ne connaît pas. Banamwambia se kitu moja tukiyue. Plus quelque chose qu'on ne connaît pas. Kuchanga na kingine atukiyue. C'est égal à 2 choses qu'on ne connaît pas. Itakuwa ni bintu viwili atubiyue. Et on lui dit, banamwambia, on présente l'inconnu par X. Hii ya show kujulikana banaonyesha na X. X plus X. Na kuchanga na X ingine. Vous voyez? Unaona? Est égal à 2X. C'est la même opération mais au secondaire. Maintenant on dit 2x est égal à 2 et x est égal à 2 sur 2 et x est égal à 1. La chose est toujours primaire. Il y a même les gens qui sont à l'université qui ne foutent rien. Qui ne savent pas l'air 1 plus 1 est égal à combien. Je vous dis la vérité. Parce qu'à l'université maintenant, c'est le même exercice, mais on a essayé de doser. Université ni paka exercice moya moya lakini banaongeza kwa vya kuongeza. On vous dit, université batakwambia, vous avez 15 chômeurs, muko na balofwa 15 bambalaka et 25 chômeurs na balofwa 25 mariés benye kuoa. Il faut donner le travail à 40 travailleurs. Inapasha kupatia kazi bantu 40. Raisonner le travail. Waza mbele kazi. Donner le salaire à ces gens ici. Pachia mshahara kwa baba bantu. C'est ça 1 plus 1 à l'université. Ndio 1 plus 1 ya université. Mais là-bas université bon au lieu de résoudre hii kintu. Université par pa kuisha mambo ya hii kintu. Nende kutafuta kazi kwa mtu. Ils vont chercher un emploi chez quelqu'un d'autre. Pale unaenda kutafuta kazi sasa. Hapa bantu wote batabakia. Quand vous allez chercher l'emploi, tous ceux-là vont rester chômeurs. Qui va les donner l'emploi? Kichwa yako wewe ndio itarezoner juu ya kulisha babantu. Umuntu yobe nombe wala tontonganya pamoja kulisha abantu no kubalipira. Camarade, vous êtes là? Maintenant vous devez raisonner, il faut créer maintenant l'entreprise. Ça c'est inafaa kufungula kampuni. Et cette entreprise va avoir de l'argent. Na hii kampuni inapaswa kuwa na fedha. Trouver l'argent où? Utapata makuta wapi? C'est toute ta tête qui doit travailler. Ni paka kichwa kyako ndio kinapaswa kutumika. Appeler les gens. Uite bantu. Mwende muuze ma. Allez acheter des haches. Mashoka. Daisa na ma. Ubunga. Mputule. C'est plus simple. Maintenant les étudiants ne veulent plus faire ce travail. Sasa unyeleze kama sasa hapa huyu mtoto wa primaire kama tunamwambia hiki primary atayua ala ishiba taishiba. Bele wewe mwenye universitaire unashinda. Wewe wa university wafirwa. Sasa yeye huyu ataweza je? Na ala kwanisha shani. Jua mambo ya Mungu na wewe vile iko. Emila nshakole sefe shiri. Olie wewe luguye ku mambo ya Mungu. Ulitafuta kuanzia huko. Wa chikabiri kutendekero. Repentance. Uko kula pila. Unaona? Regret de péché. Huzunika njoo ya nzambi. Au kuanzia huko. Tawata mpido. Hauna hata huko. Daudi nangu hapa. Unakuya huko hapa. Wa Saudi hapa. Deja mwenye kwanza kazi yako mbai. Achuliwa atendeko mulimo wako. Jo leo tunafundisha uone erreur ulifanya. Tulekuwe bwekesha umone chirubo nomba wachichi. C'est pourquoi j'ai prêché retourner à Jérusalem. Inaanza kuhubiri urudie ku Yerusalema. Utaona maerere yako yote ulurie. Wala mone filubo fyobe bule kama skulu. Ngata ubweluluke. Taulungishe huku nekana hapo kunapoteza wakati yako bule. Ule ikala pano kulufia nshita yobefia pa. Na hii yako yote ulifanya usikonte ku 0. Parce que tu devras commencer par ici. Juu ulipasha kuanzia huku. Tunende huko. After twayo. Mais wewe unaanza na mystère. Iwe watampa nenkama. 70 semaines de Daniel. 70 milungu za Daniel. Fibulu kutifia. Fibulu ushayua. Fionsefi wala ishiba. Ni humu. Ni mumu tuwe. Mais hii repentance. Ukukula pila. Hauna nayo sasa wewe na murayoma hauna mo. Iwe na mbufu muta ulimo. Ba frère tuko hapa. Ba munepo tudi. Parce que le mal chez vous c'est quoi? Le mal c'est parce que vous connaissez lire. Ubaya ni njoo mnaya kusoma. Mais là quand vous avez lu et vous avez raisonné, vous croyez que vous avez la foi. Parce que la foi ce n'est pas la lecture. La foi ce n'est pas la connaissance.
Si c'est comme ça, alors les vieilles mères qui sont ici ne peuvent pas être sauvées. Ndio kama ndio vile kumbi aba mama bakizee abataokolewa. Camarades, vous êtes là? Vile uko universitaire. Ife nombori ku university. Chez ni ku université ndio bana kuyu. Si tu Ah, es tu connais ce notre qu'on va enfant, coucher. tu es enfant dans la maison. Nous, en tant que parents, nous ne connaissons pas vos diplômes. Hein. Kama Nous uko mtoto connaissons ton mtoto obéissance à mdogo, l'égard si de tes bazazi atuye parents. madiplome yako. Pourquoi pas? Il a amené kuina mundani yako. Amen ibe na mukati kobe. On est venu me prendre que tuende tukaoa mwanamke. Achawe tule ya basa mkusa kope. Twauliza. Twabe Tutasumbuliani muruga gani? Twala Asema français. Atwala mbala oke mu French. Musemaki sasa mali. Dande nino. Banasema mali $2,500. Balanda nomba Niambie na wewe sema. $2,500. Na wela ndapa. Banaweka hapo na sauti. Abika poneshi. Banasema non, il a étudié à l'université et puis vous voyez d'ailleurs les 2,500 là c'est beaucoup, c'est peu. Na yenye 2500 ni kidogo. Mimi nasema Na landa. par rapport à la valeur de la femme, Kulingana na bei ile kuna mwanamke. les 2,500 c'est peu. 2500 ni kidogo. Mais par rapport aux moyens de l'homme, Lakini kufuatana na namna bwana iko les na 2,500 c'est trop. ile 2500 ni ya mingi. Maintenant par rapport à l'université de la femme, Kulingana na university bibi alifunda. mimi kama mimi kuye jua université, ningeenda kwa bâtiment administratif. Inenga na chapa mulanda ku university ngana chitwala no. Mimi kuye jua kwa huyu mwanamke qui a le droit de donner la fille au mariage. Mimi kuye jua français hapa. Shachi sapa mulanda wa French na chisa mkupa. Mimi kuye jua nani ataruhusu ba wewe huyu mwanamke. Na chisa mkupusha nani wala Vile wewe uko wewe ndio baba yake. Grave encore uko kwa université, je suis désolé. Ah, ulinomba ku university awe. Moi je venais devant les parents, je suis vraiment désolé papa. Bibi ilianza kuya ni kumbele ya bazazi, mimi nahuzunika. Parce que vous parlez du bâtiment administratif, moi ça n'entre pas dans ma tête. Mnaniambia mambo ya university, mimi kichwa changu aingie mu. Mais je voudrais vous dire seulement qu'au lieu de $2,500, je peux vous donner $1,200. Donnons la chance aux jeunes gens de s'épouser. Mimi nataka kuniambia tu separi pa 2500 Ah, mtepa ni commerce unafanya. Bape bahati baoane. Je ne sais pas faire c'est amen. Amen, Bien amen, exagéré. Ifye nu fiachiramo. Un bon silence, un silence gentil. Ah, ni kimya moja ya heshima sana. Vous voyez, Mnaona? beaucoup de gens ce matin n'ont pas la foi. Bantu ba mingi asubuhi ya leo habana na imani. Mais kama Mungu anakuonesha erreur wewe uko nayo. Lesanga kulange chirubo chokwete. Usifukushe kwenda kuulize mtu mwingine. No chukubutuko ku yaipusho muntu. Fukushie kurudia na kuarranger la chose. Butukano mbo kubulukano kulungike Parce chini. que les temps dans lesquels nous nous trouvons Juu wakati ile tuko hapa sasa, ni match 6 Achi mbani bola ya chungulo. football inaanza kuisha. Bola ile fo kupwa. Même pas jouer kama chess kama football lazima fika kumwisho. Bakata wampira Conseiller ngakata tena. mbo ama minutes ngafika kumpera tawapele funde kabiriyo. Hakuna conseil. Tawapele funde. Ule baone barikuwa mavarezi za lobana. Wamona no mbaba tampa no mba. Mais unaona aba betu hapa. Aba betu. Tushafika kumwisho. Ena imba mwimbo saa mtu moya. Ona. Ale imbolu imbongo muntumo. Ata bapagana banakupita. Naba senshi bakuchira. C'est pour toi déjà une erreur. ile deja ni nkosa kwako. Mtu wa imani yako na imba. Uachitakala imba. Huku bantu huku. Apa bula no mbo kupendera ku bantu. Yako na imba tu vile anataka. Ale imbe fale fwa yo mwini. Wewe unaona mtu anaimba. Wewe gentil. Surtout comme leçon de morale huku. Niwe na wikala fe. Ici chacun chante comme il veut. Hapa kila mtu ako naimba vile anapenda. Unaona wewe ulikuwa na mazambi kiloko. Yoko tama sabano. Tukuza kiloko. Sasa unyeleze mtu sami huyu. Nje bangu mtu ngaine. Bulevi ni mie, aventure ni mie. Byote. Kuangala ni ne fiance. Sasa Yesu anatosha byote vile. Yesu akufumia fiance. Ndio mimi pa kumwimbia nyanzi mwimbia kaloko. Elo mwimbile tapo kumwimbila panono. Hapana wewe mwimbia kaloko juu wewe bali kusove kaloko. Ah iwe imba panono pantu bali kulubula no mba panono. Tuko hapa? Tulipo. Voyez que hauna na imani. Ulolekeshe duko atako tetekelo. Tukuna espérer. Tulesubila. Tukuna assurance.
na tukwate tshinenkisho Frère, imani mtu kama kuna imani utamwona tu yuko na hasira. itetekelo mtu ngana kwatetekelo na kwata Mwanamke moya subilo mwana kashumo banasema balanda enda kwa pasteur bamuombee juu azali. aye kuli pasta bampepele pamula ndo Pasteur kufia anaomba. bapasta bapepa Pour elle c'est terminé. kuli yena chapwa Imani frère, aina leo itetekelo terelo tunakuombea. twakulombela Kesho mailo tunakuombea. twakulombela Jamais hata tutaanza kuomba, tunakuombea ishaenda. nangu twakupepela hapa twakupepela Tutaomba ni chapwa pa ingine. twala pepela pali chimbi Haina kudispensaire leo. Te Kesho kosi jamais. yawe, Tuko naomba nous croyons que c'est fini, Dieu a répondu. tulepepa chapwa lesana asuka Ule mwanamke ndo kwa pasteur anasema dada ni Nkasha nini? kuli pa baba Anasema nkashirisha bana natafuta mtoto. awe ndefo mwana okay Qui est le créateur? N'est-ce pas nani Dieu? kabumba telesa Ok. Pasteur naomba. Bapasta bape. Inaishia pale na Vya bebe puida hapo po. deja. na bebe C'est comme ça kwali bantu ba imani vile bobeko. efyo bali abantu bachetekelo Pale natoka ulwafuma anaanza kuprepare maternité. atampo kupekana numba Anaanza maternity kuuza vya kuuza. atampo kushitafia Bwana yake kushisha vile unaiwa imani ni majimu. itetekelo bushilu Imani ni majimu. itetekelo bushilu Bwana anasema ni vitu kama unafanya mimi prepare ndio fintu maternité. shule sitadepekanya numba maternity Tu es malade. iwe numba na ulwala Unaona français? Vamos na French. Frère, message bana yalebisha kwa watu wenye kusema français. message bayo na ula kubantu abalelanda ekisungu french Kama bantu bako unaingia tu mumugini mule bantu bako na ubiri mukikabila kya kwabo. nga waingira musha abantu balechimikira mu Bale bantu bana shikia sauti ya Mungu très bien. aba bantu bale kufacha bachakwalesa bwino bwino Sasa hapa bantu bako nasema français. aba bantu aba french aba Ah frère, je doute votre foi. awende tuishike itetekelo chenu Munalabisha message mweye Mwaona kama ule unasikia mpira. mtasema français. amfafe wananda Je french doute. awende tuishika Dans mon territoire là-bas, Ile fashi kule mimi natokea. il y a les gens j'ai fait un effort frère parce que je suis habitué à parler français. Hakuku bantu milifanya nguvu nduku. Juu misha kuzobelea kusema Mais Francais. il disait que Lakini bo banaanza ile kusema kanisa ya bantu baswahili na ba français. chinangano cha baswahili na ba french awe Binakuwa nguvu. vyakosa Mais là, comme ils ont quoi là, ils ont une radio chez eux là, vile kule kwabo beko na radio. et la radio parle sur tout le territoire. Na radio iko nasemea mambo ya ile mkini mjima. Ah, je me suis dit ces gens, Nasema bantu. le message peut entrer chez eux comment? Sasa ujumbe itaingia kwabo je? Juu wewe unaweza sema kuyo français ndio bantu watu ministère. kushima Hapana. french no mbaya Ministère ni kitu ebu kingine. uba mfi chintu chimbi Français nayo ni kitu kingine. French chintu chimbi Unaona dada français unaona. French Ni lugha wabona. mpaka sasa vile kibemba. awe rudi binge chibemba Et puis je vous dis, parler français ce n'est pas le signe d'être intelligent. Kusema Francais haina njoo kusema kuna akili sana. Hauna na akili. takwete na bano Mtu anaweza kuwa hiyo kibembe mimi na akili kukupita wewe. umuntu naishibe chibemba na alina amano kuchira Alors akili inanikuya. amano yaisa Njoo mimi naanza kufanya effort juu ya kusema hiyo mbele lugha yabo bien elo bien. natapo kupanga no mbama kanchibe no mbaulu Njoo mimi naanza libilo kubahubiri. elo natapo kula Sasa il mashini fallait leur présenter Christ. chadingire mbalange kristu Mu français ben nasema mu french walechira le message du soir. Ujumbe ya kumangaribi. Banasema ka soir vile inaenda soir. Kumangaribi. Pale mimi nenda sasa mimi nasema Ulo ya na kwabu. mucha Mimi kwabu. expliquer. Na balondu Unaona hili bwana nasema hii matin. wamachu Haina matin sasa hivi kuna katika pana. kero chelo badela nde kwa Ni chibacha kule kwa asubuhi pale Yesu alizalikwa. kulu chelo lo yesu afyelwe Bantu balibeba Yesu banamuua. abantu basendele yesu nomba Aba bamupaya kuyulo bukeiri. dabashibile ponomba Bale banamuua. ulo bamupaya Sasa Yesu anafufuka. ela Jo achukuka banaanza kumwambia muamini huyu Yesu elo batambo kumuua. kubeba chitetekela ni yesu nomba waipe Kuwa mtu vile basi ni papi. au kupa mutachiri bwino Sasa bwa alimuua shena shehuko tuna naye atukumu. ifota tutatuna ngota twamwipe Na mweye. Na imwe. Basi na mweye hivi muna katali sauti ya Mungu. anda mafule kare Ya wakati yenu sasa chacha sisi yenu tunakuwa kumangaribi kwa wakati ya Ifo twaisa mwisho. lomba kuchungulo Na kusta mweye kama kurekelesha. mnaamini hii sauti ya Na imo Mungu. matetekele ichichemo. Muyuwe sema Mushi bako bati. na mweye mnakuwa baaminifu kama mnakatala. na imwe abatetekelanga mwakana Munamuua sawa sawa na bale. mwamwipa ya pamopene na bali abantu Sasa hii vitendo ivi vichitwa mnafanya ivi mulechita mubiache. filekeni Yesu ashakufa. yesu Juu alifa yenu. pamulandu wenu Anafufuka. ashukuka Anenda. aya Pale bantu balimuona. ulo abantu Yesu bamumweni alibambia. yesu abebele Mushirie juu yangu mishe. mwirira pamulandu wanjine wa kwa yesu Murie juu ya dhambi yenu na juu ya ileli makosa yenu. pamasambi yenu na pamasambi abana benu Bale bantu banashikia. aba bantu bali mfuile Nenda ku radio na ya kurejo na faire voter lugha ya français Na na lugha ya senda. Kiakwabo.
French necha kumwabo. Bo banasema ye Branham kule kwabo sio kwa ubiri pa muanglais. Na Achukua wewe utubiri na shemu kia kwetu. Chisungu iwe tushimikira nomba mucha kumweso. Mimi nafanya effort. Napanga Mimi naanza kuhubiri mkia kwao. Natampo kubashimikira mucha kumwabo na beba. Mushirie, Jésus est vivant. On plaît quelqu'un qui est mort. Banariaka mtu wa kufa. Vous ne pouvez pas plairer Jésus, non. Hamwezi kumuria Yesu Plairez hapana. pour vous, Murililie njuu pour yenu, vos péchés, juu ya manzambi pour yenu, vos enfants. juu ya watoto Quand yenu. ils ont compris, Barielewa mzuri. frère, Nduku, aina sababu mwe mwenekala gentil. Ifyo mwaikala nomba bwino Kama bwino. mkanisa na retard vile Waisa wanataka. mchilongana nomba na deti. Na bibi yako mwenyewe angalia mbele sasa kuvala mabaya. Ukashobe na Desordre. au mchimfurunganya. Non. Au. Bo bene kuya mbio mbio. Bale saba nguvu wangu. Banatoka kwa mashamba. Bafuma kumabala. Unaona sangili ili papa ni ya Mozambique ni ya Mtanzania ndio Nimbi dada papa na na kuzambira ku Tanzania bafwala. anekala. Aikala. Sasa abana magantiki saa hii yenu hii. Tabakote nombe fita Bo bonge. bene unaona ni badenominationnel. Bena. Sasa banaamini. Ndio batetekela. Pa kuimba sasa bene hivyo mkia kwabo. Bakwimba lemba mucha kumwabo. Oh frère ça fait bien. Achawe muni na fichisu. Je vous dis ça fait bien. Chile chitabwino. Leur cantique l'a dit que ile mwimbo yabo iko nasema murie njuu yenu na njuu ya batoto yenu. Lileni pamula ndio na pamula ndio abana benu. Tunasikia? Mwamfa. Sasa Petero na yeye ndio pasteur. Petero na kwe pasta. Petero na yeye anashwaza wewe Petero. Yo Petero. Hapa mimi Yesu binaanza kwenda. Hapa Yesu Yesu tunga kondolo. Shala usunge nombe mpanga. Ndio vile kale kamwimbo kako kanasema. Efi akakalumbo kabo kaletila. Mbona sema hivi? Galela ndefi. Nujila ye bwenune. Nibwa bane benune. Muntaka jile bwa mime. Nujilu nune bwenune. Jila ye bwenune. Nibwa bane benune. Muntaka jile bwa mime. Inujile bwenune. Jila ye bwenune. Nujile bwenune. Nibwa bane benune. Imuntaka jile bwa mime. Lang lang e bwe buhe. Ulang lang e bwe buhe. Muntaka lang e bwa mime. Ulang uwe bwe buhe. Petele ulame. Ulam bane ba mime. Petele ulame. Ulam bane ba mime. Kina ye. Ushale ulame. Ulam bane ba mime. Ulame. Ulam bane ba mime. Kulang lang e bwa mime. Ulang e bwe buhe. Ukuvala kanyete uwe. Ukuleva kanyete uwe. Mama kuchila kanyete uwe. Mama witabe masiye. Witabe masiye. Witabe masiye. Witabe. Witabe mame masiye. Witabe. Mame witabe. Ulambane ba mime. Witabe. Yeze kujulete uwe. Abulabete uwe. Mubulabete uwe. Witabe masiye. Quand il chante comme ça, pale biko naimba vile. alléluia. Amen. Alors vous ici, vous chantez comme si vous venez de n'importe quoi. Mais les hommes du village, ils chantent très bien. Mwe mko naimba saa mnatokea fashikani. Me bantu bakumukini biko naimba mzuri. Ils disent, toi Petro, restez garder mes brebis. Wasa we Petro bakia uchunge kondolo yangu. Mais aujourd'hui, les pasteurs veulent les garder et ils piétinent. Leo ba pastor pale pa kuchunga beko na kanyanga. Ils ont oublié l'objectif. Banesha kusabu kifuguzio kyabo. Est-ce que vous êtes là? Sie muko hapa. La foi, Imani, le super sens. mulango ya juu sana. Le souci ce matin, Mambo que tunayo chacun de nous reconnaisse qu'il a la foi ou pas. kila mtu atambue kusema yako na Parce imani que au si tu n'as hapana. pas la foi, Kama una na imani, la marche avec toi sera difficile. mwendo pamoja na wewe itakuwa nguvu. Très difficile. Itakuwa nguvu sana. On ne peut pas parler du super sens Hatuwezi kusemea mambo mulango ya juu sans sana avoir connaître le sens même. pashipo mbele kujua hii milango yenyewe. Commençons par connaître l'essence du Tuanzie corps. mbele na kujua milango ya kumwili. Il y en a combien? Iko ngapi? Iko ngapi? Mnayua, ili mnayua si masomo ndio ilimfundisha. C'est que vous connaissez, c'est l'école qui vous a appris. Il y a la vue, Kuko kuona, il y a odorat. kuko Ce kunuka. sont les sens. Njoo milango hili. Il y a oui, Kushikia, il y a le goût, kulambula, il y a le... kuko na kugusa.
Il reste quoi encore? Kuna bakia nini? Qu'est-ce qui reste? Inenea. 2, 3, 4. Inenea. Inenea. Ces sens Hii milango ont hii des organes. iko na biungo. L'œil. Richo. Ici c'est le nez. Hapa ni mpua. Ici c'est oreille. Hapa ni rishikio. Ici c'est la langue. Hapa ni lurimi. C'est la peau. Hapa ni ngozi. Ces sens, Hii milango c'est ce que le corps a. njoo ile mwili iko nayo. Et comme le corps a, Sasa vile mwili iko nayo, c'est ce qui permet à ce corps de se communiquer avec le reste du monde. njoo hii kunasaidia mwili kupatana na vitu vyote vya dunia. C'est ce que nous connaissons. Njoo ile tunayua. Mais nous ne connaissons pas le super, lui. Sasa tuyuwake ya yulu yo mulango. Mulango ya yulu yo, Il est dans le cœur. yo ni kalaka ni muroho. C'est celui que nous appelons foi. Njoo ile tunaitaka imani. Il est 6e. Njoo ya shita ile. C'est celui que beaucoup de gens manquent. Njoo ya ile bantu bamingi abana nayo. Mais ils pensent qu'ils ont. Beko na wazia sima beko nayo. Et c'est ça la grosse erreur ce matin. Njoo nkosa munene ya asubuhi ya leo. Maintenant nous allons essayer de revoir est-ce que tu es là ou pas. Tutapima sasa kuona mzuri huko nayo au una nayo. Dans l'humilité, nous allons essayer d'examiner Munyenyekevu yote tutapima kufuatafuata pour polepole. voir si réellement vous l'avez. Njoo ya kuona kama vya kweli huko nayo. Maintenant, ces 5 que vous voyez, Sasa hii milango tano Frère mnaona. Branham dit que ça ne trompe pas. Sema hii milango hailandake. Mais si les 5 sens ne trompent pas, Sasa kama hii milango tano c'est-à-dire hailandake. le 6e, lui, ne peut pas aussi tromper. Nisema na hii shita haiwezi hata mara moja kulanda. Ceux qui sont charnels ne trompent pas. Baki mwili abalandake. Ils disent net, net. Beko nasema vitu paka vile biko. Ce que l'œil a vu, Ile richo il linaona. dit que ça c'est l'homme, c'est l'homme. Ikiona huyu ni Il mtu. dit que ça c'est la femme, c'est la femme. Huyu ni mwanamke ni Donc mwanamke. les sens Nikusema hii que milango Dieu a donné au corps Mungu alipatia mwili ne trompent pas. ailandake Et aikote. aussi le 6e là, Na ne hii ya shita na trompent hiyo pas. ailandake. Je vais vous montrer, même dans le noir, Hata mweushi les sens ne peuvent pas tromper. hii milango haiwezi kulanda. Quand nous serons maintenant, nous allons voir l'exactitude des 5 sens. Sasa pale tutaona hii milango tano vile Et quand neneana. nous allons monter maintenant dans le 6e, Pale tutapanda mu mlango ya shita, alors là tu vas voir que réellement, ici je n'ai pas la foi. njoo tavumbula sebi ya kweli hapa mshina na imani. Je donne une expérience. Mimi naleta kuonjo moyo. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas, Shiwe mais ça va réussir. vitawezekana. Frère, venez, venez. Ndugu kuya. Celui qui a un mouchoir de tête peut donner le mouchoir de tête. Tu vois, Unaona? parce qu'il permet qu'il ne voit pas. Parce qu'il dit que quand il faut un goy. Si j'ai des doubles, j'ai Mimi naongeza biko viwili. ok. Ishione. Quand nous sommes là, L'église, vous voyez? ça c'est tout qu'on a eu, tout qu'on a eu. Ichi tukwetenisha. Nini? Unashika sana. Un objet. Quel objet? Washiki. Hein? Aushiki. Aushiki, hein? Ok. Tu n'as haifiki ashishiki. Tachifikire tale umfu. Sasa kama tunafunga exactement tunaifunga macho hivi. Ngatwa isala menswefi. Tunaifunga hivi. Nini? Oshigi. Voilà. Njoo bantu beko muimani abayuwe sema muimani kintu sauti ya Mungu yuko. Shunoni vena ngai. Bantu walitetekelo tabeshi beno mbetetekelo Mais fichi. hiki kitu mwashi mnakiona mais ye mpuo yake aionyeshi Nano mbatalelanga. difficulté muimani. Ubwafya mtetekelo. Njoo hivi muimani muko. Efya mtetekelo mudi. Sasa hapo nashikia.
Nini? Mais unashikia nini? Odeur de quoi? C'est comme l'oignon. Ah. Que Dieu vous bénisse. Il a dit que c'est quoi? Anasema ni nini? Comme l'oignon. Pas nécessairement c'est comme l'oignon, or que c'est Ikusari tungulu kumbi ni imani ya kina tungulu. Comme vous voyez, vous savez qu'il y a l'oignon. Après combien de retard? Anakuwa kuvumbula sasa ni tungulu kisha Yo haiwezi kulanda. Yo utamba. Tena techu bepe. Il dit ni litungulu. Ah oui. Est-ce que vous êtes là? Ni onyonyi. C'est pas Le naturel. njoo ya kiasili. Et dans la foi, il y a la difficulté. Na muimani muko magumu paka Paka vile unaona anafanya. Hivi unachita? Muimani muko. Efera mchitetekelo mudi. Bana kuombea. Bakupepela. Unarudi unasema iko sawa Mungu asikushikie ile maombi. Ah wabwela kwa chichiri kwatile sata C'est une ufuchukwa difficulté que tu as. bwafya magumu nombobo kwete. nayo. Or yo réponse ni didi kotaka. Na nombobo asukonya popene. Parce que bushiko beba bushiko. Beba nani? Beba piripiri. Weka kulurimi. Ulupilipili. Shita landaka. Atakwambia, "Hey, Pecha piripiri." pecha ulupilipili. Uko hapa? Pauli. Les 5 sens ne trompent. Hii milango tano Et le landake. 6e ne peut pas aussi tromper. Na ya sita nayo haiwezi kulanda. Kama sasa yako inakuwa na difficulty Sensi ya frère. olenga yakwata nombobo afya munina. Sio vile muimani na Mungu mtawezi kuya. Efya mutetekelo na mwena mufile mwaba. Depuis tangu baliombaka. Hapo bapepele. Mishi yaona ta reaction. Shira mona nomba efile Mambo molekela. unaliomba. Imina ndute mtu wa pepele. Imina nduni wa chetekelo. Hauna njoo. Taukwete chetekelo. Église tuko pale. Ichilongana potuli. Sasa mna hii 5 sens. Nombe ishimye 5. Yote Fiance. ila conduire muntu. Chile tungululo muntu. Fanya hivi. Chitefi. Fanya hivi. Chitefi. Sasa Nomba. huyu 6e, tirez attention église. Uyu wa 6 chendele ni mwechilongani. Huyu Ichichipi cha 6. iye la foi. Ichili tetekelo. Yeye kama unakuwa naye. Nanga wachikwata. Yeye eko na dirige hii yote. Chene cha tampa nombo kutungule fiance. Sasa hii yote Kanji fiance. contrôle huyu ndio anaanza kudirige. Uye wa tampa nomba ukutungulula. Est-ce que nous sommes ensemble? Chetu dipamo. Je pose la question. Vous Ninauliza. avez étudié à l'école. Mwe bale mlifunda On kumasomo. dit que la terre est ronde ou bien il est comment? Wanasemaka bulongo buko bwa kiviringo au buko Moi je je. me funda kwa masomo. Professeur wa géographie est quoi? La terre est comment? Mwalimu anafundishaka geografia uko wapi? Bulongo buko je. Hein? Banasema kwa masomo sema terre iko comment? Achilo badilishani. Bulongo buko bwa je. Hein? Combien? Ndio vile masomo ilifundisha. Efe skulu ya sabidi. Nasema la terre est ronde. Se bulongo buko bwa kiviringo. Muimani shei banasema sema aux 4 coins de la terre. Achikuma kona foye sonde. C'est que pour nous, la terre est carrée ou bien elle est ronde. Nikusema kwetu bulongo buko bwa Pour kare nous, buko bwa dans la kiviringo. croyance, la terre a des coins. Wetu shi muimani Mais pour dunia nous, iko na à l'école, mapembe. la terre est ronde. Kwa masomo wanasema Quand bulongo bwa j'ai la kiviringo. foi, j'accepte que la terre a les coins. Mitechika sema bulongo buko na Ile mambo ya mapembe. ronde ni ya géographie. Mambo ya kiviringo ni kwa masomo. Ku geography ku skulu. Dans la foi, Muimani si on me montre que ça, ce papier ici, kama bananyonyesha se hii papier est noir, iko ya mweushi. moi aussi j'ai la foi. Na mimi niko na Bien que imani. l'école a enseigné que c'est blanc. Hata kama kwa masomo wanafundisha se ni Mais ya moi, quand on me mweupe. montre ça, je Mais quand réponds on par est- la foi que c'est noir. Mitajibu kwa imani kusema ni ya mweushi. Maintenant, quand tu réponds que c'est blanc, Kama unajibu se ni ya tu es mweupe, dans les 5 sens. ungaliki muhimu milango Et tano. tu es charnel. Huko wa kimwili. Maintenant, quand tu dis que c'est noir, Kama unasema ni ya tu es mweushi, dans la foi. huko muimani. C'est pourquoi on dit que la foi, c'est la folie du monde. Ndio maana wanasemaka imani ni majimu ya kudunia. Ce que toi tu crois, ce n'est pas ce que le monde enseigne. Kile wewe unaamini, hakina kile dunia kunafundisha. Est-ce que nous sommes là? Eske tuko hapo? Si vous allez de cette façon-là, Kama uko nenda muile namuna, alors vous avez l'unique sens ni kusema uko na mlango tu dans moya les affaires de Dieu. mu mambo ya Mungu. C'est lui. Ni yeye, Il est lui-même la révélation, lui-même là. ye mwenyewe ule ndio ufunulo.
ule mulango. C'est lui qui donne la crainte de Dieu. Yeye ndio analetaka na boka boka muongopa. C'est lui qui donne la sagesse. Yeye analeta hekima. Vous voyez? Unaona? C'est lui qui te donne le dégoût du monde. Ndio yeye kunakupatia bunya wa dunia. C'est pourquoi je disais ce jour-là. Ndio maana nilianza kusema ile siku. Bali nilianza kusema mambo ya mankanjo ya Ulora kulamata. lela ndano mbapa Je mankanjo. ne le disais pas comme pour blaguer. Nishi kwanza kusema saa miza. Ça prouve que Iko naonesha ta sema couture, tu mshoneo aimes la yako. couture du monde. Unapenda mshoneo ya Tu dunia. n'aimes pas la couture de ceux qui ont la foi. Haupende mshoneo ya wale weko na imani. C'est pourquoi j'ai fait que tu marches comme ça. Ça vous réjouit parce que tu aimes le monde. Biko unatembea na kutuntuka, biko na kufurahisha njusha kupenda Et celui dunia. qui aime le monde Na ule mwenye kupenda et les dunia choses du monde, na vitu vya dunia, l'amour du Père mampendo ya baba n'est pas en lui. haina ndani yake. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que muko hapo? Beaucoup de gens sont ici à la chorale. Hein. Ba mingi beko kukwaya huku, Ils ne chantent pas pour Dieu. hawaimbie njuu ya Mungu. Ils aiment la musique. Basha kupenda ni mimbo tu. C'est fini. Kunaisha. Ils aiment la musique. Mimbo tu. Les autres sont ici Wengine beko parce hapa. que Du les hommes aiment les femmes qui chantent. banaume banapendaka banamuke ba kuimba. Comme ça, quand je vais chanter, Kama celui-là va ninaimba, m'aimer. ule ko pale atanipenda. Zéro. Sifuru. Amuone mtu kama anafia kuoa, Tamule mono mtu ngale fokupa. yako naona kipande ya mwili ya mwanamke yako naona wapi? Ichiputurwa cha Ndio mbili mnaenda ya kuoa, mniambie mnaona kia kwanza nini? mulamona cha kubaila ponshi. Hein? Voilà, ndio bali wanasema uso. Impumi. Sasa amuone banamuke bibi anahangaika na uso. Tamule mona bana kachifono bale chululuka no Parce que banaiwa sema banaume banapenda ni uso. Bale ichi bachaba umebali tema no Ndio maana kwa leo banaiweka huko. Ilelo babiko. Kesho banaiweka huko. Babiko kumaino. Tout ça ni nini? Jonse finish. Kupende ko. Bantu bamutemwe kofie. Kichwa unayangaisha. Umutu onomba awe wa Unabeba nani nywele leo iko kunor. wasende Kesho iko mishinos kusini. mailo shaya nomba Kesho iko kuwe. shimbi shaya nomba kuwisi Achaka ta wewe mwenyewe kubeba na mabulu de tete kuweka na mkicho yako wasenda na nomba mkicho nefya ya kubika mtoto. mutwe na mutwe wa mwana Wewe uko bulu de tete, bwana yako bulu de tete, na wewe mwenyewe bulu de tete. na wewe mwine fya nombe fya mumutwe. Sasa kwa kuona kwa wewe mtu na imani, wewe ndio uone bebe wake. Achinga ule foko mona mutunga na kwa Toutes tetekela les kama ne bébés qui ont des peka. boules de tête, leurs mères sont aussi boules de tête. Babebe bote beko na mabuli de tete, ba mama yabo nabo ni buli de tete. Ils sont dans le sens. Bangariki mu milango Ils tano. ne sont pas encore dans la foi. Abayaingia mu imani. Parce que la foi Juu imani et l'amour na mapendo sont parents. ni bazazi ba pamoja. Tunasoma. Tulebelenga. Bikume ko bidi muma Yesu. Fikukali penge fya mkalipile Yesu. La foi parfaite. Mahubiri imani kamilifu. Paragraphe 126. Mstari wa 126. Hii ni mapendo kani. Ichite mko cha Kufanya kanya Fuala, vitu. Kuya nabyo na mkanisa. Sana fina mchilongani no. Takuta baada yake ndio spirituel bakutosha inji. Wala sanga baziko na bakumupa shina bakufumya kunze. Unaingia mu kanisa na mabitu mu mashikio. Waingira kuchilongano ne fintu. Kanisa ya Mungu. Ichilongano cha kwale state fititike hiyo. Paragraphe 126. Mstari wa 126. La foi Imani et l'amour na mapendo sont parents. bote ni bazazi. Car vous ne pouvez pas avoir la foi Juu hawezi kuwa na imani à moins que vous ayez l'amour. ni paka kama uko na mapendo. Parce que votre foi Juu imani yako est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. yeko ndani ya Mungu ule mwenye kuwa na maana ya mapendo. La foi et l'amour travaillent ensemble. Imani na mapendo binatumikaka pamoja. Uko hapa? Asa binatumikaka wapi? Achifila bombela pamo. Sasa dans l'église du Dieu très haut Sasa mkanisa wa Mungu wa juu sana. où il y a l'amour. Mule Mungu mapendo. Mais tunakuta hamo asema huyu alibeba bibi wa frère. Uyu atsenda nomba Kichwa mukamu. yako haikusaidie. Ute obeta ule kwafua. Ulianza je? Wafita mpashani. Usharati wako unakufikisha fashi mbaya. Uchende bobe wakufikia nombo kutadi. Et puis grave encore. Ile lo bwafia. Naona watu wanamgiana hivi. Ule pona abantu bala iposhefi. Nasema c'est quoi? Achinishi. Huku kwetu kuko mapoison sana. Achikuno kuma sulinomba Dans mapozo. l'église on parle de poison. Est-ce qu'il y a l'amour? Mkanisa mule beko nasema mambo ya nsumu. Mungu mapendo.
mimi napenda frère kisha nibebe sumu nimwekee Inena temwa akufe, mulina na mimi vika nibakie. poison mu- Est-ce que tu as la foi? Inaishale na kwa Tu n'as même pas l'amour, tu n'as même pas la foi. Na imani hauna nayo na mapendo hauna nayo. Kanisa gani ya modeli ya vile? Itatakelo cha shani cha hivi. Tunamkianaga hivi. Kula iko chefi. On pouvait accepter dû à corona, c'était normal. Uweza kuichika Parce que corona ye Juu ni corona. magonjwa inaweza kutransmettre. Mais hii magonjwa yako wewe. Tebulo le mu. Ibia ya Ifiansoni. dans une église. Mukanisa. Je vous remercie pour votre silence. Mimi namepigia asante juu ya kimya yenu. Même dans le mariage. Hata mundoa. Munafanyakanya bintu, Uleta unafanyakanya, chefe, ipika hivi, fanya hivi, hivi. chitefi. Nani alikuambia sema Bwana kukupenda ni kufanya madawa? Huku muloji Nani wa niveau wakovera supérieur. uli Wewe mekutema kupangia miti uli no Kama bendesha ujiarrange. ngata ulungike hautaenda kumbingu. techuye kumulu Hautaenda. tawaye Na Mungu asitashikia maombi yako. nalesa techo mfama pepo Ton yobe péché persiste. Isambi Mazambi yobe yako polini. kwako. Il faut l'enlever par la repentance. Inafai kuitosha kupitia kutubu. Kanisa ya Mungu. shilongono chakwa lesa Hauna na imani. takwe tetetekelo Parce que aussi longtemps que huku muibintu. ngefe nombodi muri fifintu Uko mbali na mambo ya Mungu. uli ukutali na milandu shakwa Ile lesa ndio mimi nakwambia. ichocho ne kwe Angalia. olesha Ici, ici il y a l'obéissance. Hapa peko utiifu. Là-bas, Oh, il y a la désobéissance. Yuko kutokutii. C'est-à-dire, l'obéissance et la désobéissance, Kutii na kutokutii. ce sont les deux choses qui se différencient de kilomètres et de kilomètres. Ni bintu viwili bisha kuachana mbali ma kilometri na Parce que makilometri. l'obéissance est dans la foi, Juu kutii kuko la muimani. foi dans la parole. Imani ndani ya neno. Maintenant, la désobéissance Sasa kutokutii est dans la chair. kuko ni mumwili. La chair dans le doute. Mumwili ni mumashaka. Quand quelqu'un a la foi, Kama mtu ako na imani, banamfanya hivi. on le couvre comme ça. Kama banapitisha parole hapa, yeye atasema ile banasema ni parole. ngabapisha chebo alanda kwa ichibalanda Parce que chebo ndani mwake muko parole. pantu mukatika ko muri C'est chebo pourquoi vous sentez quelqu'un dit Amen. Ndio maana utasikia mtu Parce que analalamika amina. dans sa profondeur, Juu il y mpana a le yake, besoin de manger la parole qui passe. Muko hamu ya kulia neno. Maintenant, nous sommes différents. Sasa tuko Il y bakuachana. a les uns qui disent Amen par la foi, Kuko bengine beko nasema amen kwa imani disent Amen par la tête. na bengine beko nasema amen ya kukichwa. Deux personnes distinctes mais qui sont dans l'église. Ni bantu bawili bakuachana beko paka mkanisa moya. Nous sommes là deux groupes. Shi tuko hapa mankunji mbili. L'un c'est la tête Aba wengine ni kubichwa. et l'autre c'est là. Wengine ni humu ndani. Jofashi pale. yapo Kama basha kuomba ngana bapepa et que j'ai la foi, Niko na imani. je garde seulement. Mimi naichunga tu. C'est fini. Kunaisha. On a déjà dit, Manesha la kusema chose qui me reste c'est attendre l'accomplissement. kitu kinanibakilia ni kuchunga kutimizika. Maintenant, cette tête ici que vous voyez, Sasa hiki kichwa hiki Mungu c'est naona. ça la grande maladie. Njoo malari munene hii. Et ici, il y a l'orgueil. Na humu njoo Mungu kiburi humu. Njoo ile orgueil unashika mwanamke unasema, mimi siwezi kupikia bwana wangu asante hata mara echilumba cho mwana moja. kashalila Elle est orgueilleuse. totele kumulume wandi Kwa kiburi. wachilumba Sion. Orgueilleuse. abana kashiba kusiyoni bali abachilumba Ituri mnakomea. Hapa Nisikie nomba Mungu Mungu. kimya. na mfano mba mlitondolo La reconnaissance de sa faute est une qualité supérieure. Kutambua nkosa yako ni hali moja ya juu sana. Parce que le vrai évangile, Juu injili ya quand on kweli prêche l'évangile, kama wanahubiri l'homme injili, qui a la foi, mtu mwenye kuwa na imani il a un cœur vivement touché. anakalaka na roho yenye kuguswa Il sana. regrette d'avoir fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, Anahuzunikaka juu ya vile alifanya kitu kila siku mais pasha qu'il kufanya. l'a fait quand même. Lakini yeye alifika mkikifanya. Là, vous êtes dans un bon sens. Pale huko njia mzuri. Mais depuis que vous êtes là, Lakini tangu mko vous hapa, pensez que le temps va effacer le péché. mnawazia sema abanjo itajimisha mazambi yenu. Ah, attends. Zambi ibataijimisha paka kwa isambi damu ya Yesu. bakalishimia kumulopa kwa Yesu Unaireconnaître. nga wailuka Reconnaissance de faute. Kutambua nkosa, Na kuikiri. kuisema Nokula kukinywa, pila. Na kuiacha. nokuleka labandoni. Jérémie. Yeremia Atukuye comme par aventure, non. tatuleisa kwa chibwangalo yo Nous venons pour avancer avec la parole.
Tunakuya njia kwenda kumbele na neno. Jérémie 31. Yeremia 31 Verset 19. mstari wa 19. Après m'être détourné. Kisha mimi kugeuka. Après m'être détourné. Kisha mimi kugeuka. J'éprouve du repentir. Minaona mambo ya kutubu. Et après avoir reconnu mes fautes, na kisha kutambua makosa yangu, je frappe sur ma cuisse. Minapika mkono pa kwisi yangu. Je suis honteux et confus. Niko mwenye kupata haya. Car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Kwa sababu mimi nibeba haya ya ujana bwangu. Les jeunes Biana pensent que juu elles ne seront pas vieilles. Abasta kuyaka bazi. Pense. Beko na waza qu'elles ne seront pas vieilles. Abasta kuyaka bazi. On sait que vous êtes ici. Hiki mwiko hapa. Ces vieilles mamans que vous voyez étaient comme vous. Bazi Mungu naona bali kuyaka samweye. Et si vous étiez sage, kama ulikuwa na hekima, pour voir votre vieillesse, regardez ces vieilles mamans. Elles étaient comme vous. Mama bali kuyaka samweye. Mais vous n'êtes pas encore comme eux. Lakini mwamu yakuya sabo. Que ta jeunesse ne te pousse pas à faire n'importe quoi. Buyana bwako bushikusukume kufanya hivyo vyote. Parce que aba jeune fille botaba, ils ne constituent pas toujours votre épouse. Aba bibi botaba. Aba bakashibonse. Abana paka bibi yako. Teba kashibobe bonse. Wewe ukuna ndoa kuchakula moyo kunaisha. Iwe na kwata fesa mbusha kusala mufye umucha. Wewe ndio kuni bibi, wewe ndio kuni bibi. Uko na munaka. Mukashi uri washani. Unatokesha kanisa. Wanakisha chironga. Una na imani. Dauko tetetekelo. Sasa kwa wewe kuyua. Nomba kushiba. Nuria mu manjie ya Mungu. Bwela nomba mushira shakwalisa. Reconnaissez vos fautes. Tambua makosa yako. Évitez les amens provocateurs. Epuka mimbo vya kuchokoshi. Mishitake kwenda munyumba kwenda kuambia anasema urishike beba rubiri. Shire kabilo kufachi watu fachimikira. Wewe peke ujiulize. Iwe wewe mwine ipushe. Benye ba philosophe wanasema connais-toi toi-même. Aba amano balanda chishibe wewe mwine. Unaenda kunyumba unafika ni kardio na nani? Bibi yangu kuya mbele. Urishike beba rubiri. Watu bachimikire nshi. Dada bakikuuliza bimosema. Ngabakupusha. Ujihubiri wewe mwenyewe. Achishimikile wewe mwine. Udubiri wewe mwenyewe. Ishimikile wewe mwine. Mimi mwenyewe ninahubiri hapa. Na ndio tukubingi hivi nashuka bila nikondana mimi mwenyewe. Kuri fintu fimbi file mpingula ne mwine neka. Na mimi biko na nderanger. Na ile file ntendusha. Na mimi naomba Mungu anisaidie. Ndio lombara ile sanja. Et je fais un effort pour reconnaître mes fautes. Unafanya nguvu kutambua makosa yangu. Et demander pardon pour cela. Na kulomba msamaha juu ya pour que le Seigneur me reçoive. Juu bana apate kunipokea. Sasa kama ili kufikia. Ngacha kufikile. Weye autumikiake sauti ya Mungu. Iwe tabombele chebo cha kwalesa. Cela prouve que imani hauna nayo. Icho chile lango kuba netetekelo chine ta ukwete. Mimi nakwambia vitu vya kweli. Ndeko be fintu vya chine. Sasa vile una na imani. Ngefita uko tetekelo. Ni kusema luria kwa mambo ya imani. Anzurula angalia bien. Kutetekelo tampula no kulolekesha bwino bwino. Abantu leo. Abantu leo. Kama wewe unakuwa kuanzurula wewe lo mali. Iwenga waisa tampula ubulikuisa. Tapali ububi. Il n'y a pas de mal à anzurula. Tampulula. Shikia nikusomei. Umfano mbakubelengele. Acte. Minimum. Asebo kama inazulula batanyona saa bala mbwene na Mungu. Batakuona kwa nani? Wewe unaamini juu ya abantu, wewe unaamini ni juu ya Mungu wako. Watetekele pamula ndio abantu nangu pamula ndio kolesa ube. Acte 19. Minimum 19. Verset 1 nous descendons. Verse 1 no kwikira. Pendant qu'Apollo était à Corinthe. Wakati Apollos alikuwa ku Korinto. Paulo après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, kisha yeye kuzunguruka majimbo ya yu ya Mwazia, arriva à Éphèse. Akafika ku Efeso. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, kisha kukutana na wanafunzi kidogo akabambia, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Yesu mlipokea Roho Mtakatifu wakati mliamini? Il lui répondit, bakamjibu nous asema, n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Hatuyashikiaka hata kusema kuikalaka Roho Mtakatifu. Il dit, akasema, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Kumbi mwe mlibatiziwa na ubatizo kani? Ils répondirent du baptême de Jean. Bakajibu ase ubatizo ya Yohane. Alors Paul dit, ale Paulo akabambia, Jean Yohane baptisé du baptême de repentance, alibatiza na ubatizo wa kutoba, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, kuambia bantu baamini ule atakuya kumkongo yake, c'est-à-dire en Jésus. Maana yake Yesu. Sur ces paroles, yulu ya hii misemo, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. bote bakabatiziwa mu jina la Bwana Yesu. Ils ont reconnu, Balitambu, ils ont vu ah, ils m'ont dit ote militembea. Tolonsonale naendele. Donc il faut nyanzulu. Kanshi tufide no bantampulu. Anzulula. Tampulula.
En Zulu. Champulula. J'ai mon fils. Niko na mtoto yangu mwanaume. Depuis l'école de dimanche. Tangu masomo ya watoto ya mjumbe. Toujours à l'école de dimanche. Paka kwa masomo ya watoto. Il est allé dans l'église. Anaenda mkanisa. Tout ce que je lui parlais comme parole, Yote mimi naanza kumwambia ça sawa neno. n'entrait pas dans sa tête. Abi kwanza kuingia mkichwa yake. Je dis que ça va. C'est mzuri. Frère, ne liez pas mon ministère à mon état civil. Mshilinganishe utumishi yangu kuhali yangu ya muntu. Hein? Aba batoto wangu banaamini. Aba bana banje batitekela. Ni baser benu. Ni bankashi yenu. Kama banakosa. Ngabalufyanya. Mwapilike sauti ya Mungu. Bomfyendi chebo chakwalesa. Inashia pale. Chapwilapo. Wewe mnakuiza batoto afre madika batoto. Oh, abana bakwa mna matika Nani bana. kufuaka banamshika na batoto? Ngafu anomba bakamushika na bana. Kiku na kusemesha uyazala shuku tazara utashika batoto bibi ya dirani. Ichile kulansha ifyo tawafyala ushukuka fyala nomboka ishiba abana ifyo bakakutendusha. Kwa badiamini mkanisa yenu ba frère benu ba sœur benu. Bela batatekera mu kirongano chimba munina wina bankashi yenu. Kama banakosa sauti ya Mungu inasema nini? Ngabalufyanya chebo chakwalesa chalanda pwenshi. L'amour. Ichitemwiko. Bako batoto wewe unatrete mambo yao. Abana Batoto basero wako dada Abana batoto bakwa mbili pasa bali. obelolesha abana Si bo uliweka en tant que parent ukorige paka vile bego bako. kabiye ngomfyashi ulungike ngabana Bako bobe. wewe unakorige mais ba ule unabeba telefone. Aba kwa udia wasenda Sasa bako phone. telefone yako wapi? Abo obe ni kwisoko tuma Sans phone. amour, sans foi. Apa bule chitemwiko, apa bule tetekelo. Bali batoto wa frère ni bangu. Abana bakwa mulina bana bandi. Kama ni mama kwa fimbo, ni mapika sasa vile napika na bangu. Ngakuba lopola ngefyo ndo Bana kola basi kwa bandi. discipline vile mimi nakumjua vile mimi nawazia sema il faut conduire les enfants dans ce sens là. Efyo inende totoka nyokuba chibafule basenda discipline muri yo mubele. Mtoto wangu mmoja anaenda kukala kile kipari kumbushimai. Umwana wandi aya mkuikala nomba kumbushimai. Banikala kule yuko kule. Baikala uko. Hapa banakuwa rafiki yake anapita anaenda kumbushimai banapatana na ule mtoto wangu alikuwa kumbushimai. Chibusa wako aya nomba kumbushimai ba punga. Njoo anakuwa kwambia mama yake. Aisa baba nyina. Mama tulikuwa na Obed kumbushimai. Wali na Obed nomba kumbushimai. Anakonda sana. Aonda Vous voyez sana. comment la chose? Wamuna nombe fintu. Njoo bibi anakuja. Elo mkachaisa. Chef. Chief. Quoi? Nishi. Juba na mwe kufoga jokaji. Aba umekuka lipele Kwa? Nishi. Banasema Obed anakonda sana. Bala ndo kuba chu Obed yaonda sana. Mimi nasema ah oui, Achie. akufwe. Afwe. Mais c'est fini frère kama utaje kukonda chabra atakufa. Ngao Mtoto peke kufanje. Nomba inenchi Wewe kesha. unaniambia anakonda. Anda Mimi nasema chaonda. kuna mbakia paka nini? Akufwe. Achukua shala fyo kufwa. Akufwe c'est fini parce que mtu kama anakonda après il Umuntu ngaonda kufwa kumbe. Utaniambia tena mambo mengine sema oh bali sema ule dada Achu. bana Bugari 14. Audia kashibala ni wali 14 au tebu Wewe kwa baba yako mbona kurubuka? Mimi naambia Obed nasema Obed. Yanja Huku Obed. kwangu je mange le foufou 3 fois le jour. Uno kumwanzi ndalyo bwali imikushitatu pabushiko. Kule kumbushima bana kurubukari une fois à 20 heures. Kumbushima balada fyo mukumo 20 hours. Accepter cela pourvu que tu aimes les études. Sumi na fyo pamula ndute mweno mbo Pende kusambira. politique ya kujitelefoner na mama. Mama bali kwenda Politique jamais. ya Kama kufonda nakufa bano amushike terminé. ngawafu kushike chapo. Ça coupe l'affaire. Hapo chapo. Et les études ont été terminées, il a terminé. Na masomo arisha. Weye, non, frère, non, batoto bote bako munyumba yako, ni batoto yako bachunge. Abana bose bali munga ndayo bebana bobe basunge. Asikia vazi pale hauna na mapendo Ngamona no Sasa kile mapendo haina hapo. Amzuru chilipo tampulula. Parce que l'amour doit aimer les frères, doit aimer les sœurs, et on Mapendo doit na aimer Dieu. kupenda ndugu, kupenda dada na kupenda na Mungu. Lisons. Tusome. Ésaïe chapitre 1 verset 17. Isaya sura yake ya kwanza mstari ya 17. Kanisa tuko hapa? Tuone ile saa leo. Inapita shipite. Écoutez, Mushikieni, apprenez à faire le bien. mujifunze kufanya mema, Recherchez la justice. mutafutishe haki, Protégez l'orphelin, mumukinge mtu mwenye yatima, l'opprimé. mwenye kuteswewa. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Mufanyie sheria yatima na musemelee mjane.
Kanisa mnashika vile vitu. ichilongana mwafu fifintu Ndio bali naweza kuuliza, est-ce que mu nyumba yako Bushe- uko orphelin hata wewe moya? umunganda yobe mulino mbo mwana washiwa na ngubo Wewe mu nyumba ngupa batoto bali ulizana. umunganda yobe bana bobefu abo wafyere chapu Na franga yako au yaletaka franga kwa veve. nenda la mashobeta wapela nomba Na mukamfilo katikati yetu hapa tuko na baveve, bengine babo nao bali kufa banaanza kuhubiri pakia vitu kuna hubiri. bambya balume babo nomba bale nabafo bale Donc, shibikile siku fina nitakufa na nomba batoto wangu bote banahangaika hapo. ubushikunkafa n'abana bandi bonse nomba bachuliramo Parce que mimi naona hapo pale baveve kwa hapa vile munde batirete. namona nomba bamukamfira bali apefe muleba senda Franga ile unapataka unafanya kazi. indalama nombesho ukwata uchana cheno mulimo nshi indalama esho ukwata Unapataka unafanya kazi gani? ulapangana sheno mulimo nshi Kiko na liri si. Kiko na liri. Nani anayo kusoma hapa? Wewe unajua kusoma? Hebu unajibu na makiki. Wewe unajua kusoma? Alevele. Abajibu wake na makiki mkanisa. tabasuka nomba nenkopyo mucho Hata na macho. Jagra anasema la Mungu tukape. Wewe unamwagana Jagra. achi Kina palo sentence. nomba wamuloleshe fidikoni Unaona? Unaona ikaye. Ikaye unaiona viko. Njoo niko na kuexpliquer, Dieu n'expliquer wewe expliquer kanisa. Comment je gère mon argent? shani nomba Kama njoo vile na Mungu na gérer. yefe na musunga okay Kama ina vile. ngatefyo Utaenda kujei gravati job bem franc kupeleka kwa baveve. wala mkushisha nomba tayi mulando tusende ndalama utwale kuliwa mkamfirwa Okay. Unaona? wamona Gérance ya makuta. ukusunga kwa ndalama Voilà. Unaona? wamona Napenda uone comment est-ce que garder app. Unaona app ni nini? Date. nishi Unaona? J'explique, toi tu m'expliques les rubriques. Les rubriques. Église suivez. Kanisa Parce que franga ye Mungu na utiliser amu utiliser vile inafaa. pantu ndalama mulebo mfeta nombe fyadinga Tasamba. mukesa Parce que lubula amuna na imani. pantu tamko Ile teteteke amuna na imani. feta tamko teteteke Franga yote uko nayo utasamba. indalama shonse sho kwete nombe kesa lubulula Kama ina vile tanzulul. ngate ifyo tampulula Frère, commençons par première rubrique, c'est quoi? Il y a d'abord quoi? tampe Date, provenance, D'abord, il y a numéro. numéro. Ah. Angaria. nolesha Il n'y a pas les numéros. Voyons. Oui. Ah. Ici, c'est rubrique. Numéro, ça représente. Après le numéro, c'est date, provenance. Ah. Ok. Commence par numéro. Ah. Donc, mwile kaye yako ya ile franga ile uko nayo. we buku de obele ndalama nombe sho kwete Angalia vile biko. nolesha fifidi Kia kwanza ni numero. ichakubela poni namba Twende kia pili ni nini? ichabilinshi Date. Date, Okay. Date ile milipata ile makuta. date napokele mwe mpia Unasikia? Okay. amfa provenance, Makuta ilitoka wapi? ndalama shafu mine kui Par exemple, ni ya kumashamba. limbisha Par kwa exemple, uliujisha nani Beni. limbi wadishisha nombe fitumbua Ndio provenance. Ile ile franga ilitoka. ekwafu nombe Cha sho kufuata ndalama ni nini? montant, Ile nye makuta iko ngapi? isho ndalama shine shilishinga Montant. Unaandika ile montant. Leta mbele exemple ya montant, tunaandika montant ngapi? twalimba shinga 5 000 francs. Kanisa muko hapa, chilongane po muli tunabeba l'exemple le plus facile. twasende Anasema Mungu example 5000 francs. balando ko Tuone bati comment nous 5000 pouvons gérer 5000 francs qui est dans notre main. tumuna nombe fe twarasunga 5000 francs ili mumaboko yesu 5000. 5000 francs Ok. Après ya kufuata 10 ya hii 5000. iche 10 nomba cha 5000 Twende. Après 10. Oto. Ni mwenye kaemi na yu. Si unaandika dima. Alafu hii. Ça continue. Oh, unayemza mishi yuwe. amuna bachishibe Après 10. Offrande, Ah. Après 10 il y a offrande. after che 10 kuli nombo mutulu Après offrande il y a quoi? il y a veuve, Ah, il y a veuve. Veuvage, ba veuve na bo. Mui franga yangu 5000, mungu na franga ya veuve. ulinenta mashamu Après kamfu veuve, after orphelin. mwana wanshiwa Après orphelin. Ah, nani na yu anglais? Step by step ni kusema nini? Ah, voilà. Ah. Mwile franga yako étape par étape.
Après step by step sasa mnakuwa nini? Dépense. Ndio ya mwisho, dépense. baba nomboku pose mpio kufumi Kama mimi nafanya ukifanya calcul, tu verras que tunabakia na step by step 2000 francs. Jo hii 2000 Tuachana na step by step, 2000 mkonti yangu hii 2000 2000 sasa account yandi. jo inabakia kupatia bibi yangu auze vya kuuza. ashara nomboku pera nomboku kashwandi kushtefya kushita Kama na 5000 ndio vitu tunafanya na 5000 efe na 1 million tena ndio vile utafanya. Kanisa Mungu hapa. efe mara tana Sasa na kama haina vile, ngate ifyo allez vous mettre frère. Kama haina hivi, ngate ifyo parce que vile tuko na ba veuve hapa. Tunapaswa kubeba Tudina ba mukamfuirwa na tuishi bana ndala mashaka ushaka tunachanga tunabeba tunapata ule Twasanka, veuve twapela wanako pantu mulima wakati watoto ba orphelin baba babo banako abana banapaswa kufunza masomo. aba ushiba tabalipo abana banshiwa Sasa bafile ile basamila franga iko mu mantumbo yenu. nombe shenda na mashini nomba munda shenu Sasa vile mu mantumbo yenu ni kusema na Yesu imani munda yenyewe hamuna nayo. netetekelo chine tamukwete Basi hamuna na mapendo. tata kwete Na temwiko imani yenyewe hainako. netetekelo chine takwete Des voleurs. bakabulala Bibi wa frère alikufa. mukamu nina alifwa Frère, sasa ye frère anakufa bibi anabaki. munina afwa nomba La sœur là, il mange comment? uyo nkashale lya shani Parce que bwana kinjo anaanza kutumika kazi. umulume wale bomba Mais nani atampatia ile franga? nani wala mpeleshwe ndalama Frère, si ni mwenjo mimi naambia. bamunateye mwende Est-ce que kaye yenu ndio vile inaindike? mwibuku lyenu nombe fyo Kama fyalamba haina vile, ngate ifyo reconnaissons nos fautes. twiluke filubo fyesu Retournons à Jérusalem tubweluluke ku yerusalemu pour corriger la chose. mulandi wa kulungika nombe chintu Depuis vous travaillez kumbe franga ya benyo ya vevu kuna muntumbo yako mule. kanshi apo nombolika bomba indalama shabene nomba Je suis shakwa désolé. mukamfuira na ukwata Bantu mkanisa kumbe beko. efya abantu omuchilungano Bana chero vevu fumadi makuta ya benyo ya bavevu na basi kuli. ndalama shabene shaba mukamfuira Avec ça, baleta ils ont la foi. na pali Abana na pamoja imani. kwata nombe tete tabako tetekelo Unashikia vile vitakuuma. wamfefu nomba fya ukalipa C'est l'exemple, un seul exemple que je prends. Ushiniruhusu Ni nibebe exemple example nyingine. nochukusunka nomba ndete Parce que kama example inabebe ya mingi batakuzaza banakuzaza. ngana aleta nomba Wewe example problem, ingi nomba angalia kwasi anakushimia uliangukia, luria. lolesha nomba pawachuila Anzurula. nomba luluke utampulule Kama ni batemo unaona biendeke. palu wachota ule Luria matafari mubatemo. bwekulula nomba palu bachisho Kama ni mu maisha ya nga munyumba. muvumi nomba Luria. bweluluka Anzurula. Tu n'as tampulula pas la foi. taukwete tetekelo Parce que la foi est une ferme assurance. tetekelo chishirikisho nombe La foi va chikalamba te donner la crainte. chala kupela nomba akatina La foi va te donner le respect. Imani itakupatia heshima. Respecter Dieu. Kuheshimia Mungu. Respecter les affaires de Dieu. Kuheshimia mambo Et ya Mungu. respecter les serviteurs de Dieu. Kuheshimia watumishi ya Mungu. Ona nikwambie. lolesha Unaona kwa aba frère wamuna bamunina ba batemiushisha. balino kumishishisha Parce que leur simplicité va faire que moi musebelei. pantu ukuiponya Kazi kwabo yenu. kwalalango kwa bachimumbeleshe lwenu Surtout babibi ya bapasteur. ukuchirapo Babibi ya bajaka. bamukati Nilikuwa na ubiri bamukapasa hapa inasema mwasi ya majore azali majore te. muko musoja te musoja yo Hata awe wewe unaenda kumvita wewe. iwola ya kunkondo Major ni major, bibi wa major civil pamba. achimuka kapteni nomba ni civilian fye Nakwambia dekweba unaona siku moja niko naona dessin. ubushikumano mande mwana nomba Naona bibi wa Mobutu. kilengo na mwana Ndio nomba nacheza damu na Mobutu. mukama butu wale Unawacheza ule mwanamke anayosema Mobutu ni president. wa ule tutukanya Nakuuliza, bora anacheza damu. uyo mwana kashibale ya draft Atasema ni president. ala ndo kachini president wende tana Atasema mimi nakuwina. ala chawe na kuchimfya Pourtant, pour la République, il est président. achimuna ndu wa republic nomba ni president Je profite de simplicité. awe winonkela monomba L'habitude, l'habitude. ukubeleshe chibeleshi Ronge le vrai amour. Parce que tu es habitué au pasteur, Jusha tu es kuzobeleana. habitué à l'ancien, Unazobeleana na il mzee. devient comme ton ami. Anakuwa sasa rafiki yako. Kebe hange. chenjela Weka enda mbali na babantu. kabiyo kutaina babantu Ninakwambia tu ya kweli. ndeko bafecha chine Usiprofite mu simplicité. winonkela bafye mukuiponya Usiprofite. kwabo bala kuipaisha Est-ce que vous suivez? bushe mulekonka Vous les enfants. Mwe Bwana. batoto. Les enfants du major ne sont pas majors.
batoto ya majora bana ba majora chetu kule chetu batoto ya prédicateur Itoto doni ni ba pale mukaka mungu ni to yaka ulole sanku chileko waliwe Awugwake. tawaliko usiprofite mu ministère ya winonkela mbomfi Ja bwandi ucheze yemo. mulandi wangale Non. awe anzulula tampulula les enfants recommencer les frères recommencer tampuleni babunira tampululeni sœurs anzulula bintu kashi tampulule fintu église ichilongani quand vous suivez la parole wakati munaishi et neno que vous retournez à la maison unarudia kunyumba prenez votre temps ubebe wakati yenu prenez tout votre temps ubebe wakati yenu faites yote un retour mwanze kurudilia est-ce que ce qu'on a prêché ici hii barubiri est-ce hapa que je suis en ordre niko ce musawa qu'on a prêché ici hii barubiri est-ce que je hapa suis en ordre niko c'est musawa que tu es en ordre d'accord kama uko c'est que musawa tu ni n'es sawa. pas en ordre Vile hauna et que nani tu musawa. trouves pas la solution haupate majibu allez voir le pasteur Wende mwone pasteur pasteur. balubiri hapa hivi mimi Ici, sina on a muorde prêché. bachimikile vino bashiri mumuyano bapasta nchiteshani aya ikuisha insoni shala kwipaisha sitende kuuliza juu bataniwe sema Awe nous shaya tujibu, mtu barabara nous tous tuchawe, nous connaissons shishi. pas nous Fama connaissons en zatoshi. partie shi wote tunaiwa kipande kipande hata mhubiri il connaît en partie nangu kashimikila il n'y a que Jésus qui connaît tout il n'y a que Jésus qui ni connaît paka Yesu ndio anaiwa vyote est-ce que vous êtes là orgueil itakuisha ichilumba chala kwipaisha orgueil ichilumba hii mambo napenda dunia ishimilandu atemwe sonde itakuisha. awe shala Mimi nakwambia kwipaisha vya kweli. ndekwebe chine tunachoka na bantu twanakana bantu shaturiose Mungu na imani kumbe Ife tu mukingaliki na mukichwa namukwatititikilo kashi namukwata fenombe fya amuna mumutu na bya mu nafsi tamukwate nombe fya kumweo parce que dans la foi dans l'âme juu mule munafsi c'est là où il y a la foi ndio mule muko imani et la foi c'est un sens unique na imani ni mlango mmoja tu qui pekee dit oui à toute la parole ile inasemaka ndio kuneno yote ya Mungu je dis bien oui à inasemaka toute la parole ndio kuneno yote ya Mungu disons je vais terminer tusomeni mimi nataka kuishi quand la foi est dans l'âme kama imani iko munafsi Deutéronome 13:3 Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa 3 parce que tu dois avoir la foi et la foi doit être fixée dans ton âme juu unapasha kuwa na imani inapasha kuwa yenye kuikala munafsi yako wewe wazi kujiuliza hapana kwanza kujiuliza bantu wewe ujiulize pose-toi toi-même la question n'allez pas demander à des gens il faut aimer le Seigneur inafai kumupenda Bwana Deutéronome 13 beaucoup de gens aiment le monde au lieu d'aimer le Seigneur bantu bamingi besha kupenda dunia pale pa kumpenda Bwana qu'il dit verset 3 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur hauwezi kushikia misemo ya huyu nabii au ya huyu mtu wa kuwazawaza car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel kwa sababu ni wa milele Mungu wako ndio kuna kupima njoo ya kuyua kama usha kumupenda de Bwana tout votre cœur et de toute votre âme na roho yako yote na nafsi yako yote Luc 6 Luka sura ya 6 utasema est-ce que taiwe jese niko na imani parce que vile una imani automatiquement imani inaenda kontrole tina mapendo kule yulu ngana ukwatitikelo nomba chala sunka ukwatine chite mwiko Luc Luka 6 6 verset 27 mais je vous dis lakini mimi namiambia à vous qui m'écoutez mimi naambia mwe bale Mungu nanishikia aimez vos ennemis pendeni maadui benu faites du bien à ceux qui vous haïssent mufanyie mema bale beko na miteswa kanisa Mungu pale asema aimez vos ennemis mupende maadui benu faites du mal à ceux qui vous haïssent mfanyie vibaya bale wenye kumichukia Luc 12 Luka 12 verset 27 mstari wa 27
13. Luka 13 Allons dans 13, verset 22. mstari wa 22. Jésus traversait les villes et les villages, Yesu alikuwa anatambuka mikini minene na mikini kiloko, enseignant et faisant route vers Jérusalem. alikuwa yuko nenda na kufundisha na yuko nafanya safari kwenda ku Yerusalema. Quelqu'un lui dit, Mtu mmoja akamwambia, Seigneur, Bwana, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? kumbi ni bantu tu kiloko njo bataokolewa? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, Mufanye nguvu kuingilia kwa mlango kaloko, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. kwa sababu mimi nimeambia ba mingi batatafuta kuingia na abastaweza. Quand le maître de la maison se sera levé Wakati bwana wa mlango atashimamaka et aura fermé la porte, na kisha yeye kufunga mlango, et que vous, na mweye étant dehors, mwenye kubakia vous nje, commencerez à frapper à la porte en disant, utaanza kukonkola kwa mlango na kusema, Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana, ouvre-nous. Il utufungulie. vous répondra, Hata mijibu je ne aka sais d'où vous êtes. mishi iwe kunatokea wapi. Alors vous vous mettrez à dire, Na pale mutaanza nous avons kumwambia, mangé et bu devant toi, tulikunywa na kuria kumbele et yako tu as enseigné dans nos rues. na ulifundishaka mabalabala Il yetu. répondra, Hata jibu aka, je vous le dis, mimi je nimeambia, ne sais d'où vous êtes. mishi iwe mnatokea wapi. Retirez-vous de moi, Mutoke mbande mbali na vous mie, tous, mwe bote ouvriers de l'iniquité. batenda maovu. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Inclinons les têtes maintenant. Tukunjamisheni